ଜାତୀୟକରଣ କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବା କଥା ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାକୁ ତମେ ଖେଳିପାରିବ ଜୋରିମାନା ଦେଇକି ଖେଳିବ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଯାହାର କୁପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ସେ ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଏଇ ଗୃହରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବ ଆଉ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାକୁ ଜୋରିମାନା ଦେଇଦେବ ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଖସି ଚାଲିଯିବେ ଆ ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ସମାଜରେ ମାନେ ଗୋଟେ ତନାव ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ये ओडिया अस्मिता विरोधी कार्यक्रम सर आप काली जपरी भाव में ये बिल को कला द्वारा मुझे आपको सहयोग करी ये जो ये को केमी देखुं क्या सहयोग करी आप काली हाउस रे कहले जपरी भाव में आप ये करेंगे आर संशोधन आणवे संशोधन नहीं ताको प्रत्याहार करेंगे ना प्रत्याहार कले सहयोग करूँ आ प्रत्याहार न कले केमती सहयोग हम भाई जातीयकरण करदेले आ कौन स्वीकृति देले जो माने जुआ खेलिया कथा तम मान भीतर इच्छा करुच ताकू तमे खेली पारिब जोरिमाना देकी खेलिब आ कौन माने सेटा माने काछु कुंडिया बिंच भलिया माड़ी चलिबो राज्य रे आ कौन ताकू एभली भाव में से प्रोत्साहन देवार व्यवस्था कले डबल इंजिन सरकार जहाँ दुर्भाग्यजनक केन्द्र में ऑनलाइन गेमिंग को बंद करा जाउची जार कुप्रभाव द्वारा लक्ष लक्ष छात्र कैंपस रे प्रभावित होउचंती जहां को आमे स्वागत करिछु केंद्र सरकार सेठी गोटे कथा कहउचंती तांकर लेफ्ट हैंड एठी जो कार्यक्रम करूची से तो स्वीकृति दउची तेणु करी जो पनिशमेंट थला हमर पूर्वज माने ई गृह रे पास करथिले जे जुआ खेलिले ताकू जेल दंड हबो आ जेल दंड नाही ताकू जोरिमाना देई दबो जोरिमाना देले से ताकर खसी चली आ द्वारा तो बहुत बढ़िब समाज रे माने गोटे तनाव सृष्टि हम गाँ गंडारे कौन सी जगार एभली परिस्थिति नथिला ये ओडिया अस्मिता विरोधी कार्यक्रम सर आप काली जपरी भाव में ये बिल को कला द्वारा मुझे आपको सहयोग करी ये जो ये को केमी देखुं क्या सहयोग करी आप काली हाउस रे कहले जपरी भाव में आप ये करेंगे आर संशोधन आणवे संशोधन नहीं ताको प्रत्याहार करेंगे ना प्रत्याहार कले सहयोग करूँ आ प्रत्याहार न कले केमती सहयोग हम भाई।